نبدأ. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, guru kami yang tercinta Fadilatul Syekh Dr. Arif Anwar Al-Adani hafidhallahu ta'ala, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Furqan, Al-Furqan, Al-Burhan. Oh, Al-Burhan. Oh ya, salah. Saya salah lihat. Al-Burhan ya. Iya, bukan Al-Furqan. Mirip-mirip sedikit, tapi jauh sebenarnya. Masjid Al-Burhan ini Ampel apa? Bukan? Daerah mana? Oh, Rungkut, Surabaya. Yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmatnya dan curahan kasih sayangnya yang begitu besar, yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi kali ini juga mempertemukan kita semua. Kami yang jauh dari Jogja, beliau asli Yaman, saya sendiri dari Sumbawa, dan beberapa teman-teman dari jauh juga yang menyertai kami untuk bersilaturahmi sekaligus ya datang untuk menyampaikan syiar Islam di Surabaya ini. Dan ini yang pertama kali, alhamdulillah, baru pertama kali ya. Dan ini tentu arahan dari orang tua kami, yaitu Kiai Haji Abu Nida, Ustaz Abu Nida hafizallahu taala, yang merupakan pimpinan tertinggi di Islamic Center Bin Baz Yogyakarta ya. Mari bersama-sama para hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sedikit wejangan nasihat agama yang akan disampaikan oleh guru kita Fadilatul Syekh Dr. Arif Anwar Al-Adani hafizallahu ta'ala. Wal an nastami'u ila kalimatihi hafizallahu ta'ala, falyatafaddal lahu mashkuran wa ajura. Sampai jam berapa? 1 jam. Oh, berarti jam 5:30 gitu ya? Oh, boleh sampai jam 6 boleh ya? Yani ma'al as'ila ila as-sadisa insyaallah. Insyaallah. لو في أسئلة لو ما في خلاص انطلق إن شاء الله. تفضل. ساعة أمامنا. أيوة تمام. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخليل رب العالمين محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء مع إخواننا في مسجد البرهان في هذه الساعة المباركة الطيبة التي يقول عنها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: صلوا على رسول صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامتين. الآن إن شاء الله تعالى ننوي الاعتكاف في هذا المسجد إلى طلوع الشمس، فإذا أشرقت الشمس يحرم فيها الصلاة.
إلا بعد أن تزول قليلا أو عفوا ترتفع حتى تكون قيد ربح كما يقول الفقهاء بعد 10 دقائق إلى ربع ساعة تصلي ركعتين. هذه تسمى صلاة الشروق، يسميها الفقهاء وهي صلاة الضحى، وهي أول النهار كما يقول الإمام الطيبي صلاة الضحى، أو قال صلاة الشروق هي أول صلاة الضحى. ما هو الأجر؟ ما هو الثواب؟ حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. فنحن إن شاء الله تعالى في هذا المسجد في هذه الساعة نجلس إلى شروق الشمس ثم نصلي ركعتين قبل الانصراف حتى نجد هذا الأجر والثواب، ننوي بذلك إخلاصا لله تعالى. وهذا موضوع كلمتنا في هذا أو في هذه الساعة، الإخلاص في العبادات، كيف نخلص لله عز وجل في أعمالنا. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan pada pertemuan yang mulia ini, di saat-saat yang penuh keberkahan ini, beliau mengingatkan kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang derajatnya sahih, man shallal fajra ma'al jamaah, siapa yang salat fajar atau subuh secara berjamaah lalu kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalamnya kita menghadiri majelis ilmu ini sampai nanti masuk waktu syuruk. Nah, ketika matahari sudah mulai meninggi, bukan ketika matahari terbit, karena nggak boleh sholat setelah subuh sampai matahari terbit. Kalau matahari sudah meninggi, misalnya setelah dia terbit 10 menit dan seterusnya, seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, kemudian diikuti dengan salat syuruk, maka bagi orang tersebut akan dituliskan untuknya pahala yang setara dengan pahala haji dan umroh yang sempurna. Ulama berbeda pendapat, kata beliau, tentang salat ini. Ada yang mengatakan itu adalah salat syuruk, ada juga seperti yang disampaikan oleh Imam At-Tibi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa dan berpendapat kalau itu sebenarnya adalah permulaan dari sholat duha yang dikerjakan oleh seorang hamba. Maka kita yang berada pada kesempatan yang mulia ini, kita niatkan bersama-sama i'tikaf. Kita niatkan bersama-sama beri'tikaf walau sejenak. Karena menurut pandangan Udhif, Dokter Udhif, ini tambahan dari kami, ya, karena memang dalam mazhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, yang i'tikaf itu disyariatkan yang paling afdal di bulan Ramadan, dan juga boleh i'tikaf walau hanya sejenak, ya, seperti itu. Maka kita niatkan beriktikaf seperti itu akan mendapatkan pahala. Dan juga kita di sini insyaallah nanti setelah selesai mendengarkan kajian, sebelum kita pulang bertolak ke tempat masing-masing, kita sholat 2 rakaat dan mengikhlaskan apa yang kita kerjakan sekarang karena Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi sebagaimana yang beliau sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, ya, judul atau tema yang akan beliau angkat adalah seputar keikhlasan dalam beribadah. Naam, tafadhal. أسلفت في القول أن موضوعنا هو الإخلاص لله تعالى في العبادات. الإخلاص هو من أعمال القلوب، ومنهج أهل السنة والجماعة أن الإيمان ينقسم إلى 3 أقسام، أو يقوم على 3 أعمدة هي أساس الإيمان: قول باللسان، وإقرار في الجنان، وعمل بالجوارح والأركان. من لم يأتي بواحدة من هذه فإيمانه باطل عند أهل السنة والجماعة. لابد من الشهادتين أولا، نطق باللسان أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم بعد ذلك لا بد بعد أن نطق أن يكون قلبه موقنا بالإيمان، اليقين في القلب، ثم بعد ذلك العمل. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب والسيئات والمعاصي. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والإخلاص عزيز. ولهذا كان بعض السلف يقول: جاهدت نيتي منذ 30 سنة وأنا أجاهد في النية حتى أجعل نيتي خالصة لله سبحانه وتعالى. نعم. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita seputar permasalahan keikhlasan ini, yang bagaimana keikhlasan ini para hadirin sekalian, sebagaimana beliau sampaikan tadi, ya, merupakan manhaj yang sangat penting dalam akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Dan perlu kita ketahui bersama-sama, yang namanya keimanan itu sebagaimana beliau sampaikan ada 3, yaitu qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, kemudian i'tiqadun bil jinan, diyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan amalan, wa amalun bil arkan, dibuktikan dengan amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Maka oleh karena itu, siapa saja yang dia telah mengucapkan, mengikrarkan keimanannya, maka hatinya juga wajib meyakini akan keimanan tersebut. Dan beliau juga menjelaskan kepada kita bahwasanya keikhlasan merupakan salah satu syarat mutlak diterimanya suatu ibadah. Dan beliau menyebutkan juga yang namanya keikhlasan itu berat, para hadirin sekalian. Bahkan salah seorang ulama salaf telah menyebutkan, aku bermujahadah, mencoba untuk menundukkan jiwaku untuk ikhlas itu selama 30 tahun, bukan main-main. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berikhlas dalam beribadah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepadanya dan mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, tafadhal. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أعمال القلوب وأهميتها، قال: وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل عليه وإخلاص الدين لله والشكر والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء وكل ما يتبع ذلك. هذه كلها أعمال القلوب: الخوف والرجاء، التوكل، اليقين، الإخلاص. هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم: لو أن رجلا سجد لله تعالى وآخر سجد للصنم ما الفرق بينهم؟ هذا مسلم خالص في إيمانه وإسلامه لله عز وجل، وهذا كافر لله سبحانه وتعالى. ما الذي جعل الفرق بينهما؟ عمل القلب. هذا سجد لله وهذا سجد للصنم، أو سجد لإرضاء الناس، أو سجد لكي يقال. عند الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة يقول صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا هريرة، أول 3 تسعر بهم النار. احفظ هذا الحديث، حديث عظيم ومخوف. يؤتى بالرجل العالم فيقال له: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب تعلمت وعلمت الناس. فيقول الله عز وجل في رواية الملائكة: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل تعلمت لكي يقال فلان عالم. وقد قيل.
ويؤتى بالرجل الشجاع القوي المجاهد فيقال له ماذا عملت؟ فيقول يا رب جاهدت في سبيلك. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذب، بل جاهدت لكي يقال فلان شجاع وقد قيل. ويؤتى بالرجل المنفق الجواد الكريم، ماذا فعلت؟ قال يا رب أنفقت في سبيلك. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذب، بل أنفقت ليقال فلان جواد كريم. ثم يؤمر بهم فيسحبون على وجوههم إلى جهنم وبئس المصير، نسأل الله العافية. قال صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أول ثلاثة تسعر بهم النار، نسأل الله العافية. Amin, amin. أو كما قال صلى الله تعالى عليه Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan kepada kita bahwasanya keikhlasan itu sangat urgen dan merupakan amalan hati. Dan ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan tentang a'mal al-qulub. Di antaranya situ ada raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan amal qulub, amalan-amalan hati inilah ibadah seorang dapat dibedakan. Mana ibadah yang betul-betul ikhlas karena Allah, mana yang tidak. Bayangkan, contohnya ibadah sujud. Ya, apa bedanya antara sujud seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud manusia yang lain kepada berhala? Bedanya di sini adalah keikhlasan mereka. Yang satu perbuatannya sama-sama sujud, namun yang membedakan adalah niat mereka ketika sujud. Yang satunya sujud karena Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah seorang mukmin, sementara yang satu lagi musyrik, sujud kepada berhala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan ini sangat-sangat dibutuhkan dalam hal ibadah, karena kalau dia tidak ada, ini akan membuat ibadah kita hancur. Maka dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan hadis ini hadis yang agung sekaligus hadis yang menakutkan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Maka kata beliau, dengarkan dan pahami, kalau bisa hafal hadis yang mulia ini. Beliau menyebutkan awwalu man tusa'aru bihimun nar salasa, 3 golongan. Kelak 3 golongan ini akan dicampakkan, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Wal iyadzu billah. Siapa mereka? Yang pertama, seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang sampai dia meninggal. Ketika didatangkan kelak pada hari kiamat dan Allah Maha mengetahui, ditanya dia, "Kenapa kamu berjihad? Untuk apa kamu berperang?" "Saya berperang karenamu ya Allah, seperti ini." Kemudian Allah pun menimpali, mensanggahi ucapan hamba tersebut. "Kadzabta." Malaikat pun mengikuti, "Kamu dusta. Kamu itu berperang, berjihad agar kamu dikenang sebagai seorang pahlawan. Jasamu itu terus diingat." Ini golongan yang pertama. Waliyadzubillah. Golongan yang kedua, orang yang belajar ilmu agama. Ini termasuk kita ini. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya. Ngaji, baca Quran, hafal Quran. Ketika ditanya dan Allah Maha mengetahui, untuk apa engkau belajar? Kenapa kamu belajar ilmu agama? Apa motivasimu? Kenapa kamu hafal Quran? Untuk apa? Dia jawab, karenamu wahai Allah. Maka Allah pun mensanggahi jawaban hamba tersebut. Kadzabta, dusta inti. Malaikat pun mengikuti, dusta kamu. Kamu belajar ilmu agama agar kamu dipanggil orang alim, hebat, ustaz. Kamu baca hafal Quran biar disebut qari dan lain sebagainya. Lalu golongannya ketiga, orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menginfakkan harta tersebut seakan-akan dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasibnya juga sama dengan nasib golongan yang pertama. Yang kedua, ketika ditanya oleh Allah untuk apa harta tersebut, kamu apakan? Dia jawab untuk diinfakkan di jalan Allah. Allah pun kembali membantahnya, kamu dusta.
Dan ketiga-tiga golongan ini setelah ditanya oleh Allah dan terbukti mereka bohong, dusta, tidak ikhlas dalam beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah campakkan mereka semua ke dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Allah perintahkan para malaikat menyeret mereka ke dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Nah, fadhil. إذن نسأل أنفسنا ما هو الإخلاص؟ ما هو تعريف الإخلاص؟ يقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وهو سلطان العلماء، يسمى سلطان العلماء من أئمة الشافعية الذين كتب الله عز وجل لهم القبول، نحسبه والله حسيبه. قال الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده. أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا. لا يريد الناس يعظموه، فلان ما شاء الله، ولا توقيرا يعني احتراما، ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. هذا التعريف الإمام العز بن عبد السلام. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى. كل شيء تعمله يكون لله سبحانه وتعالى، لا تقصد بذلك رياء ولا سمعة ولا عجبا بذلك. نعم. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menanyakan hal tersebut kepada diri kita. Ya. Banyak para ulama yang mendefinisikan makna ikhlas. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam yang digelari dengan sultannya para ulama, yang bagaimana beliau salah satu ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan sangat tersohor sekali di negeri Islam, termasuk ulama dari generasi para salaf. Apa yang beliau sebutkan dan beliau definisikan tentang ikhlas? Beliau mendefinisikan ikhlas yaitu seseorang mukallaf, orang yang sudah dibebani dengan syariat, ketika dia melakukan sebuah ketaatan, pertama dia lakukan ketaatan itu, kata beliau, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan seorang mukallaf atau ketaatan seorang mukallaf kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, dia tidak melakukan ibadah tersebut melainkan dia hanya persembahkan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, dia tidak ingin dipuji, disanjung atau diberikan imbalan atas ibadah yang telah dia kerjakan. Dan juga berikutnya kata beliau, ya, dia tidak mengharapkan manfaat duniawi dari ibadah yang dia kerjakan. Contoh manfaat duniawi misalnya, ya, anak sholat, nanti biar kalau saya sholat orang tua saya ngasih duit, atau orang anggap saya orang soleh, nanti saya dipakai, nanti saya dipercaya, dan seterusnya. Ini manfaat duniawi. Dia melakukan sebuah ibadah tapi menginginkan suatu manfaat tertentu dari orang lain, ataupun dia menginginkan terhindar dari mudarat. Contoh misalnya, ya, seorang melakukan sebuah ibadah agar dia terhindar dari kemudaratan tertentu. Misalnya dia puasa. Dia puasa bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa, kamu puasa kenapa? Saya puasa pengen diet lah. Karena puasa itu bisa menurunkan berat badan, mengurangi kolesterol misalnya. Seperti itu. Ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena, ya, tujuan tertentu. Dalam hal ini ingin menghindari hal-hal yang dapat memudaratkan dirinya. Nah, ini definisi ikhlas yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam. Kemudian ada ulama lain juga mengatakan yang namanya keikhlasan itu adalah ketenangan jiwa raga seorang dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafadhal. Wal ikhlas هو ركن من أركان قبول العمل أو شرط من شروط قبول العمل.
فالعمل لا يقبل إلا بثلاثة شروط. الأول الإسلام، فلا يقبل عمل من كافر. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولهذا نهى الله عز وجل عن الشرك، وسمعنا الآيات آخر آية من سورة الكهف عندما قرأ الإمام: ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فمن أشرك مع الله غيره، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك معه غيري تركته وشركه. فالإخلاص عزيز، والإخلاص لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله تعالى. ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الرجل لا يصلي وما يكتب له من صلاته عشرها ولا تسعها ولا ثمنها ولا سبعها ولا سدسها ولا خمسها ولا ربعها ولا ثلثها ولا نصفها، ولكن يقبل منه ما عقل منها، ما استحضر من الصلاة، هذه التي يكتبها الله سبحانه وتعالى عنده من الأجر الذي صلاه. أما أن نصلي الله أكبر ثم يأتيك الشيطان: اذكر كذا اذكر كذا، تذكر في البيت، تذكر الأطفال، الزوجة، الطعام، الشراب، هذا كله يأتي في وقت الصلاة. لا، يقول صلى الله تعالى عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء، أو من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لو توضأت وضوءا كما أمرك الله عز وجل وكما أمرك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم تصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، لا توسوس، ولا يأتيك شيء من خطرات النفس إلا ما غلب عليك وحاولت أن تبتعد عنه، غفر له ما تقدم. الشرط الثالث قلنا الإسلام، الإخلاص، المتابعة، متابعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا هو الأصل. ديننا دين اتباع، دين التزام، دين إخلاص لله subhanahu wa ta'ala. Kemudian guru kita menyebutkan di sini, ya, keikhlasan tersebut sebagaimana kita telah ketahui merupakan salah satu syarat agar ibadah seorang, amalan seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang beribadah dan tidak memenuhi syarat dari ibadah tersebut, maka ibadahnya tidak sah. Dan beliau menyebutkan syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah ada 3. Yang pertama adalah Islam. Karena orang kafir ibadahnya tertolak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran: wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, dan kami mendatangkan amal perbuatan yang telah mereka kerjakan di dunia, ya, maka kami jadikan amal ibadah mereka laksana debu yang berada di atas batu lalu ditiup oleh angin terbang, ya, terbang debu tersebut, artinya tidak ada gunanya sama sekali. Ini kalau seorang melakukan amalan akan tetapi dia tidak memeluk Islam, sebesar apapun amalan yang dia kerjakan, ibadah yang dia lakukan tertolak. Lalu syarat kedua adalah seorang mengikhlaskan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, amalan yang terkontaminasi oleh syirik, oleh riya, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyebutkan tadi kita salat subuh, Masya Allah, imam di, ya, rakaat yang pertama membaca akhir dari surat Al-Kahfi,
Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharapkan perjumpaan yang baik dengan Allah kelak pada hari kiamat, falyamal amalan salihah, hendaknya dia melakukan perbuatan yang baik, amalan saleh. Dan ingat, syarat yang paling penting, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun ketika dia mengerjakan dan melakukan ibadat tersebut. Ya. Kemudian juga beliau menukil, membawakan sabda Nabi SAW tentang bahayanya riya. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, dia mengikutkan selainku di amalan tersebut, artinya riya, maka Allah akan tinggalkan dia dan orang yang dia jadikan syarikat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Waliyadzu billah. Tentu ini akan terjadi pada hari kiamat para hadirin sekalian. Ya. Dan ingat, keikhlasan inilah yang akan membedakan ibadah seorang berkualitas atau tidak. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih, ada seorang, innar rajula la yusalli, ada seorang laki-laki salat, akan tapi dia tidak mendapatkan dari salatnya kecuali setengah pahalanya, atau sepertiganya, atau seperempat, atau seperlima, atau seperenam, sepertujuh, seperdelapan, sepersepuluh. Bahkan yang akan diterima dari salatnya, yuqbalu minhu ma'akila minha, kata Nabi SAW. Dia hanya akan diterima ibadahnya apa yang dia resapi saja, apa yang dia pahami saja, yang dia ikhlaskan ibadah tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Selainnya tertolak. Wal'iyadu billah. Maka para hadirin sekalian, ya, ketika kita beribadah, tentu tidak lepas dari yang namanya godaan syaitan. Kita salat misalnya, tiba-tiba datang was-was setan. Kita mengingat istri kita di rumah, kita mengingat anak kita di rumah, makanan dan minuman kita. Namun bagi seorang muslim, dia mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dalam hal beribadah, sebagaimana sabda Nabi SAW. Dan ini memotivasi kita untuk ikhlas. Ya, man tawaddaa fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu kemudian dia memperindah, mempercantik, memperelok wudunya tersebut, lam yuhaddits fihi ma nafsahu, dan dia tidak berhadas menurut sebagian ulama, ya, di antara keduanya, antara wudu dan salat tersebut, karena Nabi menyebutkan tsumma shalla rak'atain, kemudian setelah dia wudu dia salat 2 rakaat, maka pahala yang akan dia peroleh, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ingat, ini catatan, dosa yang diampuni ini adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Karena dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah, melainkan kecuali kalau kita taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian syarat diterimanya ibadah yang ketiga adalah al-mutaba'ah. Ibadah itu haruslah sesuai dengan apa yang digariskan, dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Beliau membawakan firman Allah, qul ati'ullaha war rasul, katakanlah taat wahai Muhammad kepada seluruh umat Islam, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah apabila kalian betul-betul tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Allah berfirman, kalau engkau mencintaiku, ikutilah sunnah Nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Nah, tafadhal. Wal ikhlasu sababun لأعمال عظيمة وجزاء كبير عند الله سبحانه وتعالى. فقد يعمل الإنسان عملا يسيرا وينال بذلك أجرا عظيما. ألا ترون ما جاء عن الرجل الذي أوشك أن يهلك يوم القيامة؟ جاء عند الترمذي وغيره بسند صحيح، يؤتى بالرجل يوم القيامة فينشر له 99 سجل من أعماله. السجل
كمد البصر. Allah. فيقول الله سبحانه وتعالى انظر هذه أعمالك، هل ظلمك كتبتي؟ هل وجدت شيئا غير ما عملت؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله عز وجل لملائكته هل لعبدي من عمل غير هذا؟ فيقولون لا يا رب إلا هذه البطاقة. فتخرج له بطاقة فيقول في نفسه ما هذه البطاقة أمام 99 سجل فيها من الذنوب والسيئات والأعمال التي عملها في الدنيا. فيقول الله عز وجل لا ظلم اليوم، ضعوا هذه البطاقة في كفة و99 سجل في كفة، فإذا وضعت هذه البطاقة فإذا بالسجلات تطيش، هذه البطاقة تطيش بهذه السجلات كلها. ما هذه البطاقة؟ مكتوب فيها لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة، بينما هو يظن أنه قد هلك وأنه من أهل النار. فتنجيه كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله الذي قالها مخلصا لله عز وجل بالقلب. نعم. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita keikhlasan tersebut dapat membuat seorang hamba selamat dan mendapatkan nikmat di dunia, terlebih-lebih lagi pahala besar di akhirat kelak. Tidakkah kita menyaksikan dan melihat kisah seorang hamba sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, seorang hamba ini belepotan dengan dosa. Di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, Allah menampakkan kepadanya lembaran-lembaran catatan amalannya. Kalau bisa kita sebutkan 99% keburukan semua yang dia kerjakan. Tidak ada kebaikan, sedikit sekali. Bayangkan. Ya, Allah pun mengatakan, lihatlah ya dosa-dosamu ini. Dan dia pun mengakui dosa yang dia telah lakukan tersebut. Akan tetapi ada satu bitaqah. Bitaqah itu kartu ya. Bitaqah yang bagaimana di bitaqah kartu tersebut terdapat bukti amalan yang dia kerjakan di dunia. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat timbang ya, sijillah dia. Timbang catatan amalnya, dan sijil itu satu sijil saja itu luasnya seluas pandangan memandang, seluas mata memandang. Itu satu sijil, satu catatan amal. Bagaimana dengan 99? Seberapa besar dan luas serta lebar catatan amal seorang hamba tersebut, dipenuhi dengan keburukan. Ditimbang, didatangkan timbangan, ditimbang. Ini 99 catatan amalnya sebelah sini misalnya, sementara bitoko kartu amalan yang pernah dia kerjakan di dunia, amal kebaikan itu ditimbang sebelah sini. Dia pun berpikir nggak mungkin ya, nggak mungkin kartu ini dapat mengalahkan beratnya 99 sijil ini, catatan amal burukku ini, nggak mungkin ya, karena memang dia belum tahu apa yang ada di dalam ya kartu tersebut. Ketika ditimbang ternyata luar biasa hasilnya, malah yang berat itu apa? Kartu tersebut. Berat kartu tersebut mengalahkan beratnya 99 sijil amalan buruk orang tersebut. Ketika dibuka, apa yang tertulis di dalam kartu tersebut? Ternyata yang tertulis dalam kartu tersebut adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Inilah yang dia telah menyelamatkannya. Karena dulu seorang hamba ini di dunia, ketika mengucapkan kalimat tauhid tersebut, mengikhlaskan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau, guru kita, membawakan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah," barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah, dan ikhlas dia ucapkan itu dari lubuk hatinya yang paling dalam,
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bukti kalau keikhlasan, terutama keikhlasan seorang dalam mengucapkan kalimat tauhid, akan dapat menyelamatkan dia di akhirat kelak, bahkan membuat catatan-catatan amal buruknya yang ada di sijil tersebut semua berhamburan, kalah dengan satu ibadah amalan dia kerjakan yang disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. ومن الأعمال التي قد يعملها الإنسان ويكون العمل يسيرا ويكون الجزاء الجنة. قال صلى الله تعالى عليه وسلم: بينما بغي من بغايا بني إسرائيل، أكرم الله هذا الوجود، بغية يعني زانية، تمشي إذ أخذها العطش فنزلت بئرا فاستقت منه، ثم لما صعدت البئر وجدت كلبا يلهث من شدة العطش، فقالت: والله لقد بلغ به العطش مثل الذي بلغ بي، فنزلت البئر وملأت موقها يعني مفها وأمسكتني فيها، وتسلقت البئر فسقت الكلب، فشكر الله عملها فغفر. الله. وبينما رجل يمشي، حديث آخر، إذ نحى غصن شوك غصن شجر من طريق الناس فشكر الله له عمله فغفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه زانية سقت كلبا، أكرم الله هذا الوجود، غفر الله لها. ليس كل من سقى كلبا يغفر له، لكن بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. وليس كل من أبعد الأذى عن طريق الناس يغفر له إلا ما كان عمله خالصا لوجه الله تعالى. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: ليس كل من عمل هذه الأعمال يكون جزاؤه الجنة، لا، كل من عمل من هذه الأعمال خالصا لوجه الله تعالى. فهذه منزلة الإخلاص، أن من أسباب الإخلاص دخولك الجنة. نعم. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita di antara keutamaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dapat membuat amalan yang kecil, enteng, ringan itu berpahala dan ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan contoh, dan contoh ini kisah yang terjadi di Bani Israel. Orang Bani Israel sebelum kita, Yahudi sebelum kita, ya. Jadi sebutkan di sana dalam riwayat yang sahih, ada seorang wanita kehausan dan mendapati bi'ran, ada sumur. Dia ingin turun ke sumur tersebut untuk minum, menghilangkan rasa haus dan dahaga yang sedang melandanya. Dia tiba-tiba maaf, dan beliau mendoakan kita semoga Allah memuliakan kita. Wanita ini adalah wanita zina, ya, pelacur. Semoga Allah muliakan kita dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang berbau seperti ini, ya. Nah, wanita ini yang merupakan seorang PSK, ya, kalau kita bilang sekarang, ya, PSK, pelacur, ya, sudah mau minum, mau turun ke dasar sumur ngambil air buat dia minum. Tiba-tiba dia melihat ada anjing. Anjing ini pun kehausan sehingga dia merasa ibah. Akhirnya dia pun turun, dia ambil air tersebut dengan sepatunya, lalu dia naik dengan susah payah ke bibir sumur, ke atas sumur, dan memberikan minum tersebut kepada anjing yang kehausan tersebut. Dan Allah melihat semua perbuatan tersebut. Dia lakukan itu karena Allah. Dan ketika dia melakukan itu karena Allah, anjing yang sudah kehilangan rasa dahaga dan hausnya ini pun mendoakan wanita tersebut karena amalan dan keikhlasan yang dia kerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang pelacur tersebut karena sebuah amalan kecil namun disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua yang dibawakan oleh guru kita dalam sebuah riwayat yang sahih, ada seorang laki-laki berjalan dan dia menemukan ada kayak jarum atau sesuatu yang dapat menyakiti manusia di
jalan mereka. Kalau kita sekarang kayak paku atau pecahan apa namanya? Beling-beling seperti itu, kita turun, kita singkirkan itu. Enteng, ringan. Akan tapi kalau kita lakukan karena Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang dari Bani Israel. Ya, dia melihat ada gangguan, ada duri di tengah jalan, dia singkirkan duri tersebut, dan Allah menyaksikan perbuatannya dengan perbuatan itu yang dia kerjakan karena Allah, ikhlas karena Allah, Allah ampuni dosanya. Bayangkan. Tapi ingat, tidak semua orang yang melakukan perbuatan yang sama itu mendapatkan ganjaran yang sama, tidak. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak semua orang yang melakukan perbuatan, seperti perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelacur dari Bani Israel tersebut, memberikan minum ke anjing yang kehausan, atau seperti orang yang menyingkirkan gangguan dari jalannya orang lain, jalan umum, itu dapat diampuni dosanya oleh Allah, mendapatkan pahala yang besar. Tidak, dia hanya akan mendapatkan pahala yang besar dan ampunan dari Allah apabila dia melakukan hal tersebut berlandaskan keikhlasan. Naam, tafadhal doktor. Wa kulluna yahfaz hadits الثلاثة في بني إسرائيل الذين انطبقت عليهم الصخرة وكل واحد توسل بعمله الصالح وكان يقول اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك خالصا لوجهك فافرج عنا ففرج الله عنهم حتى خرجوا من هذا الغار. وأنت تذكرها بالتفصيل. نعم. لا بس طويل mukhtasaran. Nah, di sini beliau juga menjelaskan kepada kita semua sudah menghafal dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Imam Bukhari, saya diceritakan ada 3 orang dari Bani Israel, ketiganya adalah orang saleh, terperangkap di dalam gua, dan setiap di antara mereka massas, barakallahu fikum. Nasina al-massas. Dan setiap orang di antara mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh yang mereka telah kerjakan di masa lalu, dan amalan saleh tersebut mereka kerjakan karena Allah. Walaupun guru kita meminta kepada kami untuk menjelaskan kisahnya secara terperinci, tapi terlalu panjang. Yang jelas bisa dibaca sendiri. Semuanya setiap person dari 3 orang tersebut bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh yang dia kerjakan. Di akhir tawassulnya dia berkata, ya Allah, kalau memang Kau mengetahui kalau seandainya amal yang aku kerjakan ini khalisan liwajhik, betul-betul ikhlas karena mengharapkan ridhamu, pahala darimu, maka berilah kami jalan keluar. Sehingga Allah pun membukakan bagi mereka jalan keluar sehingga mereka selamat dari goa tersebut. Naam. Tafadhal doktor. ما هي درجات الإخلاص؟ هنا مسألة للإخلاص درجات عند الله سبحانه وتعالى. الدرجة الأولى يقول أهل العلم إخراج رؤية العمل عن العمل، إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص عن طلب العوض عن العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. ما معنى هذا الكلام؟ معناه عندما تعمل عملا لله تعالى لا يجوز لك أن تعمل هذا العمل لأجل العمل ولأجل يقال، كما مر معنا في حديث الثلاثة، وأن تطلب الأجر من الله وعدم الطلب من الناس، الخلاص عن طلب العوض. أنت لو عملت شيئا لا تطلب العوض من الناس ولكن اطلب من الله سبحانه وتعالى. والنزول عن الرضا بالعمل، النزول بالرضا عن العمل يعني أن تعمل هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فالأولى يشاهد منة الله تعالى عليه، قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته
ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهذا إخراج العمل أو رؤية العمل عن العمل. الثانية الخلاص عن طلب العوض، لا تطلب العوض من الناس ولكن من الله تعالى، ليعلم العبد أنها يعني هذه العبودية لا تكون إلا لله عز وجل، ولا يطلب أجر هذه العبودية من الناس ومن يرى عمله. والثالثة وهي قوله النزول عن الرضا بالعمل، يعني مطالعته عيوبه وآفاته وتقصيره فيه. مهما عملت من عمل فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. لا تظن أنك الحمد لله صليت القيام وصليت الفجر وجلست إلى الشروق وصليت ركعتين يأتيك الشيطان ويقول لك ما شاء الله وصلت إلى درجة. لأن ما ينقص الإخلاص ثلاثة: إما السمعة وإما الرياء، وإذا سلمت من الرياء والسمعة لن تسلم من العجب. فالشيطان يأتي أولا تعجب في نفسه، الحمد لله أنا صليت، الناس لا يصلون. الحمد لله اليوم اثنين أنا صائم، الناس كثير لا يصومون. هذا العجب، لا يعمل لله، لا يعمل لغير الله، ولكن الشيطان يجعل له من أعماله العجب. فإذا ما في عجب سمعة، يريد أن الناس ما شاء الله الشيخ عارف جاء من اليمن، جاء من جورجيا إلى سوربايا، ما شاء الله محاضرة طيبة قيمة لكي يقاطع. وهذه الثانية. الثالثة من عمل لأجل الناس تركته وشركه والعياذ بالله تعالى. فالإنسان يبدأ يتدرج بوساوس الشيطان وخطوات الشيطان، يأتي بالعجب، إذا سلم العجب يأتيه أولا من الرياء، إذا سلم من الرياء يأتيه السمعة، سلم من السمعة أقلها العجب، فيرى نفسه أنه أفضل من غيره من الناس. والله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم. Kemudian di sini beliau menjelaskan kepada kita tentang tingkatan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama menyebutkan bahwasanya tingkatan beribadah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Ini yang pertama, yaitu seorang mengeluarkan pandangan amalannya dari manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak mengharapkan amalan tersebut untuk mendapatkan ganjaran ataupun pujian dari orang lain. Dia mengerjakan amalan tersebut bukan untuk ada timbal baliknya dari manusia, tidak, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wallahu fadlullahi wa rahmatuhu." Kalau seandainya bukan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya, maka Allah tidak akan mensucikan seorang pun di antara kalian wahai manusia. Ya, jadi ini. Jadi ketika dia beribadah, dia tidak tujukan ibadah ini hanya kepada, dia tidak tujukan ibadah tersebut, dia tidak persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Ini ada hubungannya, korelasinya dengan yang kedua, yaitu al-khalas an talabil iwad. Karena ini tingkatan kedua. Ketika seorang dia ikhlas karena Allah, di tingkatan ini yaitu dia sudah tidak mengharapkan imbalan apapun. Dia memang dia beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu tidak akan ada yang dapat memberikan dia ganjaran, mengupah dia dari ibadah, amalan, perbuatan yang dia kerjakan, melainkan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu tingkatan ketiga, an-nuzul birridha 'anil amal, yaitu dia hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap amal yang dia kerjakan, sembari dia merasa amalannya itu sangat rendah, amalannya itu masih sangat kurang, jauh dari yang namanya kata kesempurnaan, masih belum baik. Ini sudah sangat
tinggi sudah tingkatan yang ketiga ini. Ya. Dia banyak beramal tapi dia selalu, ya Allah ibadahku ini kurang, masih belum sempurna dan lain sebagainya. Sehingga dia akan termotivasi untuk senantiasa selalu mempercantik, memperindah ibadah yang akan dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang tiga tingkatan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling terakhir adalah kita tidak memandang baik apa yang kita kerjakan. Dan ingat, ketika seorang itu beribadah, dia pasti akan dihinggapi oleh salah satu dari tiga bahaya besar. Entah itu riya, entah itu sum'ah, entah itu ujub. Kalau kita okeylah, kita selamat, terbebas dari riya, ya, pasti akan ada sum'ah. Selamat dari sum'ah, pasti akan ada ujub, bangga dengan diri sendiri. Oh, saya solat, alhamdulillah hari ini solat fajar. Yang lain enggak solat fajar di masjid, enggak solat tahajud. Oh, alhamdulillah saya puasa. Yang lain tidak puasa. Ya. Kalau selamat dari ujub, bisa jadi dia belum tentu akan selamat dari yang namanya riya atau sum'ah. Sum'ah, pingin amalannya diperdengarkan oleh orang lain. Beliau memberikan contoh dengan diri beliau sendiri tadi. Dan ini salah satu bentuk ketawaduan, rendah hati beliau. Ya, Masya Allah, Ustaz Fulan, Kiai Fulan, Syekh Fulan datang dari negeri Fulan, dari Yaman, dari Saudi atau dari mana, mengajar dakwah di Surabaya. Masya Allah, kajiannya bagus, muhadarahnya bagus, dan seterusnya. Nah, ini termasuk sum'ah. Dan yang paling parah dari itu semua adalah riya. Dan sekali lagi beliau mengutip sabda Nabi SAW tentang riya, yaitu Allah akan meninggalkan orang yang riya, beserta orang yang dia maksudkan dalam riya tersebut, yang dia syirikatkan, yang dia persekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Wal iyad billah. Nah, fadhal doktor. هذه هي الدرجة الأولى. الدرجة الثانية بعدما تعمل العمل تخجل وتستحي أن يكون هذا العمل أن يكون صالحا لله تعالى. الله عز وجل يقول والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعملون الأعمال وقلوبهم وجلة، يخافون أن الله عز وجل لا يقبل منهم هذا العمل. وهذا الواجب على الإنسان، لا يعجب بعمله كما أسلفت، ولكن يقول لعل الله سبحانه وتعالى يقبل مني هذا العمل. لأن الشيطان يأتي إلى أحدنا ويقول له قد أحسنت وفعلت وعملت وغيرك لم يعمل. فينبغي للإنسان كلما عمل عمل ينظر. الآن نحن صلينا الفجر، صح؟ انظر، هل هذه الصلاة التي صليناها وهي من أعظم العبادات هل يصلح أن أقدمها لله سبحانه وتعالى؟ إنما يتقبل الله من المتقين. هل صيامنا الذي نصومه يصلح أن يقدم لله؟ هل صدقاتنا؟ هل إحساننا إلى الناس؟ هل برنا للوالدين؟ هل القيام بهذه الواجبات والطاعات هي أعمال تصلح أن نقدمها لله سبحانه وتعالى؟ هذه الدرجة الثانية من درجات الإخلاص. مهما عملت من عمل تخشى ألا يقبل منك. ليس سوء الظن وليس سوء ظن بالله تعالى، لا. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. إن أحسنت الظن الله عز وجل يقبل منك، لكن لا تأمن على نفسك النفاق. قال أدركت 30 وبعضهم قال أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. أنا أسألكم سؤالا، هل أحد منا قال لنفسه أخشى أن أكون منافقا؟ أم أننا ركنا إلى أعمالنا واعتمدنا أن الله عز وجل قد جعلنا من المقبولين؟ نسأل الله عز وجل
السلامة والعافية. Amin, amin. Beliau menyebutkan tingkatan keikhlasan yang berikutnya, poin yang kedua, yaitu ketika seorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul indikatornya, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan ibadah yang dia kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti inilah seharusnya ya seorang mukmin dalam beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma amilu wa qulubuhum wajil." Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang beriman mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, sementara hati mereka diliputi oleh rasa kekhawatiran, kegundahan. Ya Allah, takut salat yang saya kerjakan, puasa yang saya kerjakan, ya amal yang kami kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah firman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah itu hanya akan menerima amalan dari hamba-hambanya yang bertakwa. Seperti itu. Ya. Apakah ibadah saya ini, amalan saya ini, ya zakat saya ini, perbuatan baik yang saya kerjakan, ya salat saya, itu zakat saya diterima oleh Allah SWT atau tidak? Dan perlu kita ketahui, sikap seperti ini bukan bentuk su'udzon, berprasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Jangan sampai salah paham. Oh, kalau gitu saya berprasangka buruk kepada Tuhan saya. Salah. Seperti itu. Dalam hadis qudsi itu adalah hadis yang maknanya dari Allah tapi lafaznya dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka janganlah sekali-kali kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, para hadirin sekalian. Dan ingat ya, sikap seperti ini juga dipraktekkan oleh para sahabat. Mereka takut ya, jangan-jangan mereka termasuk orang munafik. Takut sikap kemunafikan menimpa diri mereka. Makanya mereka selalu mengintrospeksi ibadah yang mereka kerjakan. Tidak pernah mereka menganggap ibadah mereka sudah oke, sudah bagus. Bahkan sebutkan oleh tabi'in, aku mendapati ya 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua takut akan ditimpa kemunafikan dalam diri mereka. Dan Syekh bertanya kepada kita, pernahkah terbesit di dalam benak kita semua, kalau kita ini termasuk orang munafik, jangan-jangan saya ini orang munafik? Pernahkah terbesit hal seperti itu? Pernah? Ini jawaban dari pertanyaan dari guru kita. Ya. Nah, tafadhal, hal tatlub minhum al-jawab? Kullun yujibu nafsah. Ayo, kata beliau tidak perlu dijawab, cukup jawab dalam hati saja. الدكتور خلاص باقي 4 دقائق ثم نستغل الوقت للأسئلة، نتقبل أسئلة الحاضرين. يعني باقي معنا 4 دقائق، تفضل. خلال هذه الدقائق نزيد على 40. أنا لن أزيد، أترجم هذا ما لي دخل. نختم بثمرات الإخلاص. ما هي ثمرات الإخلاص؟ الثمرة الأولى التي جاءت من ذكر من خلال المحاضرة تفريج الكربات. هؤلاء الثلاثة الذين كانوا في الغار، ما الذي أخرجهم من الغار بعد أن طبقت عليهم الصخرة؟ من ينادون؟ من يستغيثون؟ إلا بالله سبحانه وتعالى. بإخلاصهم الله عز وجل فرج عنهم، وإلا لكانوا من الموتى. الثانية الانتصار. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. قال: فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
ثم قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. الشاهد من الآية الأخيرة ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فالانتصار لا يكون إلا لمن أخلص جهاده لله سبحانه وتعالى. واليوم انظر ماذا يحدث في فلسطين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله تعالى. نحسب أن إخواننا عندهم من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإلا لما صمدوا شهرين أمام أعتى وأكبر عدو في العالم اليوم ضد الإسلام والمسلمين، ويملكون العتاد والقوة والأسلحة ما لا يملكه من المسلمين. الثالثة من درجات أو من ثمرات الإخلاص العصمة من الشيطان، ولهذا الله عز وجل عصم يوسف عليه الصلاة والسلام من أن يقع في حبال الشيطان عندما يقول الله عز وجل وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ذكر الله عز وجل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس خوفا من أحد. غلقت الأبواب، لا أحد يرى لا أحد يعلم، وقالت هيت لك، قال معاذ الله. رابعا إذا أردت شفاعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيجب عليك أن تكون أعمالك خالصة لوجه الله تعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عندما سأل أبو هريرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني هذا الحديث أحد أول منك، يعني قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. قال صلى الله عليه وسلم الجواب أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. فهذا الإخلاص ثمرته تنال الشفاعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأخيرا الثمرة الخامسة مغفرة الذنوب ونيل الرضوان من الله سبحانه وتعالى إذا كان الله عز وجل قد غفر لزانية أكرم الله وجهه، فكيف بالرجل الصالح إذا أخلص العمل لله سبحانه وتعالى. يعني تجاوزتم دكتور، لكن لا بس لا بس di sini الوقت لي أنا أو له؟ لي أنا انتهيت 5:30. أيوة الحمد لله. بس ملخص لأن طويل يعني kita ringkas saja karena waktu sudah habis ya. Di sini beliau menutup kajian beliau pada kesempatan yang mulia ini dengan keutamaan ikhlas yang akan didapatkan oleh seorang apabila dia mengikhlaskan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tafrij al-kurabat, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan baginya dari segala kesusahan, sebagaimana telah beliau من أهم الأمور هذه ثمرات الإخلاص. ما الفائدة من هذه المحاضرة كلها إلا هذه الثمرات التي نجنيها من الإخلاص. بارك الله فيكم، تنبهوا لها. Nah, jadi beliau menyebutkan inilah inti dari kajian beliau pada kesempatan pagi yang mulia ini, yaitu kita mengetahui tentang keutamaan ikhlas. Seperti itu. Dari tadi beliau ceramah sampai sekarang, inilah poin-poin paling penting yang harus kita selalu hadirkan agar kita dapat termotivasi untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kelapangan dalam kehidupan ini. Sebagaimana beliau sebutkan dalam penyampaian beliau tadi, kisah 3 orang dari Bani Israel terperangkap dalam gua. Mereka dapat bebas karena masing-masing bertawassul kepada Allah dengan amal solehnya. Lalu yang kedua ada al-intisar, akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang Allah berikan ke kaum Muhajirin dan Ansar, para sahabat. Jadi beliau membawakan ayat dalam surat At-Taubah,
ayat 50, 51, 52 dan seterusnya. Kalau kami terjemahkan terlalu panjang. Intinya Allah SWT dengan keikhlasan akan bantu para hambanya memenangkan para hambanya, sebagaimana Allah menangkan saudara kita di Gaza. Kata beliau, kita berhusnudzan, berprasangka baik kalau saudara kita yang di Gaza mereka berperang, berjihad karena Allah SWT. Bayangkan hampir 2 bulan mereka digempur tapi malah mendapatkan kemenangan, sementara pihak yang kita anggap memiliki kekuatan, sumber daya yang lengkap, malah sekarang was-wasan, kelabakan melawan saudara kita yang berada di Palestina sana. Lalu yang ketiga, keikhlasan dapat melindungi kita, menyelamatkan kita dari godaan setan. Sebagaimana halnya Nabi Yusuf alaihissalam, Allah selamatkan dari godaan setan yang menggoda Imra'atul Aziz, istri dari menteri Mesir saat itu, yang nantinya akan menjadi istri Nabi Yusuf, Zulaikha. Seperti itu. Ya, Nabi Yusuf ketika diajak untuk berzina, padahal wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak, ditutup pintu dan jendela kamar. Lalu wanita itu pun berdandan dan ayo kau sini Yusuf, enggak ada siapa-siapa lagi. Namun Nabi Yusuf menolak hal tersebut. Seraya berkata, qala ma'adallah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan Nabi Yusuf dari tipu daya syaitan karena keikhlasannya. Kemudian yang keempat, orang yang ikhlas akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Abu Hurairah datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik yaumil qiyamah?" Siapakah manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Nabi pun menjawab, aku tidak mengira kalau akan ada orang lain datang terlebih dahulu bertanya kepadaku tentang hal ini sebelummu, wahai Abu Hurairah. Karena Nabi tahu Abu Hurairah sahabat yang sangat semangat dalam menuntut ilmu, belajar hadis. Sehingga Nabi pun menjawab, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah, manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat, mereka yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan dosa serta keridhaan bagi orang yang beribadah dan mengikhlaskan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf. Zakar. Mohon maaf lebih 5 menit. Mungkin kita sekarang masuk ke sesi yang kedua, nastaqbil as'ilatul hadirin, tutur. Kita akan menerima dan akan menjawab pertanyaan dari para hadirin. Tafadhal, silakan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan tentang 3 tingkatan ikhlas. Apa bedanya tingkatan pertama yang kedua? Tingkatan pertama yang kedua. As-sa'il, barakallahu fikum. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. As-sa'il yas'al ya doktor, yani تفضلتم بذكر مراتب الإخلاص وذكرتم المرتبة الأولى في 3. المرتبة الأولى منها الخلاص عن طلب العوض، ثم الذي قبله إخراج الرؤيا وهكذا. ما الفرق بين الأول والثاني؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله. ما كنت أظن أن تركيز الوالد حفظه الله على مثل هذا. قلنا الدرجة الأولى فيها 3 مراحل. الأولى قال إخراج رؤية العمل عن العمل، لا تجعل أنك تنظر إلى عملك فتعجب به. والثانية الخلاص من طلب العوض، لا تطلب من أحد أن الله عز وجل يعطيك العوض. الثالثة النزول عن الرضا بالعمل، وهو يعني انظر إلى عيوبك وإلى الآفات والتقصير الموجودة عندك
أمام ما هو مطلوب منك في الإخلاص لله تعالى. هذه ثلاث، فهل هو يقصد بهذه الثلاث؟ نعم، هو يقصد الأول يعني هكذا. الأولى تشمل هذه الثلاث. نعم، يعني هو يقصد يعني الأولى كما تفضلتم الفرق بين الخلاص عن طلب العوض وإخراج الرؤية هذا عن الرؤية، العمل عن العمل. هو يسأل يستفسر نعم هاتين قاعدتين يعني. Jadi pertama beliau mengucapkan terima kasih dan juga ketakjuban beliau kepada orang tua kita karena sangat memperhatikan, dan ini subhanallah sangat luar biasa sekali ya, fokus beliau dalam menyimak dan mendengar apa yang disampaikan oleh guru kita Fadilatul Syekh Dr. Arif Anwar Al-Adani. Beliau menjelaskan secara ringkas yang kami tangkap, kalau yang pertama itu membuat kita tidak memandang amalan kita itu bagus, sehingga kita tidak riak dalam amalan tersebut. Adapun yang kedua, membuat kita tidak berharap ganjaran apapun dengan amalan yang telah kita kerjakan, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama, bagian yang kedua tadi. Kalau yang pertama tadi kita tidak memandang amal kita bagus, mudahnya seperti itu. Yang kedua, kita tidak mengharapkan ganjaran dari amal ini kecuali hanya siapa? Dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Silakan, barakallahu fikum para hadirin sekalian. Silakan kalau ada. Idza lam tas'alu ana sa'asal. Kalau enggak ada yang bertanya, beliau bertanya, fi hadiah. Ma'al hadiah. Nanti ada hadiah insyaallah. Kalau beliau nanya ada hadiah. Seperti tadi malam di Masjid Syafi'i di Ampel, Masya Allah, beliau ngasih 50.000, 100.000 yang bisa jawab, lumayan buat jajan gitu, Masya Allah. Terutama bagi adik-adik ya, Masya Allah, bagi anak-anak muda, ada abang-abang ini, Masya Allah, barakallahu fikum ya. As'al. Beliau bertanya, siap? Kalau beliau bertanya, siap menjawab? Tafadhal, silakan Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin agak lebar sedikit ya. Saya ini kan mantan Kristen. Kemudian saya masuk ke Islam, kemudian mencari, kemudian menemukan yang seperti ini. Masya Allah. Bisa dengan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan, masa yang lalu mungkin kadang-kadang ada perasaan yang gampang sekali marah. Nah, ini kira-kira yang tadi sebutkan mungkin karena gangguan setan atau bagaimana untuk mengendalikan kemarahan Pak ya? Kemarahan itu. Ya. Barangkali gimana? Barakallahu fikum. Barakallahu. العام كان يعني مسيحيا، فالحمد لله هداه الله إلى الإسلام ما شاء الله، الحمد لله، وأن استقام على هذا المنهج، هذه العقيدة الحمد لله. وسؤال فضيلته يعني حل الغضب من وسواس الشيطان وكيف يتخلص من الغضب يعني. نعم. أولا نقول لك هنيئا الإسلام والإيمان، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا آمين آمين يا رب، آمين. وعلى الإسلام والإيمان، آمين آمين. وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، آمين آمين يا الله. الحمد لله أن الله عز وجل أنقذك من النار. يقول صلى الله تعالى عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أعذب الله امرأ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، بل أن الإسلام والإيمان يجب ما كان قبله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منك إسلامك، والله عز وجل
لا يضيع أجر المحسنين. آمين آمين إن شاء الله. كل ما عمل الإنسان في الجاهلية أو في حال كفره فالله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنات، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. إلا من آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن نعم الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الإسلام والإيمان بعد الكفر، ومن نعم الله عز وجل أن يرزق الإنسان التوبة. لله النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم إذا أضل راحلته في أرض فلا، حتى إذا أيس منها جلس تحت شجرة ينتظر الموت فإذا براحلته أمامه وعليها طعامه وشرابه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. انظر إلى هذا الرجل الذي أوشك أن يموت مع الصحراء وظلت دابته طعام والشراب على الدابة، من شدة الفرح عندما قام من نومه ووجد أمامه دابته قال كلمة كفر ولكنه أخطأ، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ما هذا الفرح؟ الله عز وجل أشد فرحا إذا تاب العبد وعاد إلى الله عز وجل. فلا تيأس، لا تقنط من رحمة الله. والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مهما عمل الإنسان مهما أذنب، رجل قتل 99 نفسا أكمل 100 غفر الله عز وجل له ولم يركع لله تعالى ركعتين إلا أنه كان مخلصا في توبته إلى الله عز وجل. وذكرنا بالأمس هذا الحديث، الله عز وجل قال للأرض الطاعة أقربي وللأرض المعصية تباعدي فقربت منه شبرا واحدا. الله عز وجل يقبل التوبة بل يفرح من توبة العبد. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لماذا؟ لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فحقيقة أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يثبتنا. آمين آمين. أن ادعو الله دائما وأسأل الله عز وجل الثبات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان من دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف هاشم. صلى الله عز وجل أن يثبتنا وإياك. آمين وأن يميتنا على الإسلام والإيمان وأن يجعل آمين. كلامنا لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Amin. نعم. Kemudian beliau ya sebelum beliau menjawab, beliau mengucapkan selamat alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan kita hidayah dan menyelamatkan kita semua dari api neraka. Ya. Dan dalam hadis yang beliau kutip tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan uzur, kesempatan bagi para hambanya sampai 50 tahun, 60 tahun agar hamba tersebut bertaubat. Ketika seorang hamba bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan seluruh kesalahannya dengan kebaikan. Allah firman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali mereka yang bertaubat, beriman kepada Allah, lagi dia beramal saleh, maka mereka lah orang yang akan digantikan keburukannya dengan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau meminta kita semua agar kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam beragama. Seperti itu. Panjang kalau kami terjemahkan. Ringkasnya ini apa yang beliau sampaikan kepada kita semua. Ya, dan jawab soal dokter.
كيف يتخلص من الغضب؟ نسيت السؤال. Aywa. Ghadab ya. Kaifa yatakhallas bil ghadab. Kita langsung ke poin pentingnya, pertanyaan yang ditanyakan tadi, yaitu tentang bagaimana cara seorang berlepas diri dari ghadab atau kemarahan seperti itu. Ya, tafadhal. Ya. نعم معذرة أنا في الحقيقة نسيت السؤال. الغضب من الشيطان، ولهذا جاء في الحديث أن رجلا غضب غضبا شديدا حتى انتفخت أوداجه والله. شدة الغضب. فقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه إني والله لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فقال يا رسول الله ماذا يقول؟ قال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي رواية قال فليستعذ بالله. فذهب الرجل إلى ذاك الغضبان ذاك الغضوب فقال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أتراني مجنونا؟ يعني من شدة الغضب ما قبل حتى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله. والغضب من الشيطان، والشيطان نار، والنار يطفأ بالوضوء والصلاة. والغضب ثلاثة: إما أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في ذلك الوقت، وإما أن تذهب وتتوضأ وتصلي، وإما الثالثة قال فإن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليضطجع حتى يذهب عنه وساوس وغضب الشيطان، فهو بالفعل الغضب من الشيطان. نعم. Jadi beliau menjawab pertanyaan saudara kita yang mulia, bahwasanya marah itu sebenarnya dari setan. Ya, dan merupakan sikap yang perlu kita hindari. Bahkan pernah terjadi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang memang kalau marah itu istilahnya nggak mufakat kalau marah, sampai urat lehernya itu tegang, ya tegang sampai urat lehernya marah. Nabi pun bersabda ketika mendengar ada sahabat lain mengadu kepada beliau tentang sikap sahabatnya ini yang sering dan suka marah. Nabi pun bersabda, aku mengetahui satu kalimat doa, kalau diucapkan oleh orang ini dia akan hilang marahnya, yaitu dia beristi'adzah, meminta pertolongan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan baca doa itu. Sahabat ini yang dengar langsung datang, ya, menyampaikan kepada saudaranya ini yang hobi marah, karena dia masih dalam posisi marah, disuruh mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak mau. Dia bilang apa? Inti kira ana majnun. Kamu kira saya gila apa sehingga saya harus mengucapkan doa itu? Ini saking marahnya orang tersebut masih belum tenang, bahkan tidak mau menerima doa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui, marah itu dari setan, dan setan Allah ciptakan dari api. Maka cara menanggulanginya adalah dengan berwudu. Ini yang pertama. Jadi kalau kita sudah mulai marah, cepat-cepat segera berwudu, padamkan ya sifat marah tersebut yang bersumber dari setan. Kalau masih marah udah wudu, salat dan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu salat. Masih juga kita ubah posisi. Kalau kita dalam keadaan berdiri ya duduk, kalau dalam keadaan duduk ya berbaring. Masih belum juga tidur aja, nanti bangun hilang seperti itu. Ini tambahan. Ana qultu idza kana muttaji'an wa lam yahda khalas ya nam. Wallahu a'lam لا bissawab. يمكن يضطجع ولا يذهب الغضب. هذا رسول الله Sallallahu alaihi wasallam. علمنا. Ya, jadi kata beliau nggak mungkin kalau sudah berbaring masih marah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita kalau berbaring, insya Allah ini sunnah beliau, pasti reda kemarahannya seperti itu. Bahkan dengan wudhu saja insya Allah kemarahan kita sudah reda biidznillah. Adun khalas dokter, cukup ya? Cukup dokter? Khalas? Cukup? Khalas tadi? Nas'al? ما في أسئلة؟ Maaf ya, jadi beliau nanya أسأل أولا الصغار ثم الكبار. Beliau akan tanya yang kecil dulu, yang muda-muda siap-siap, baru nanti mungkin yang senior kita, bapak-bapak, orang-orang tua kita. Nanti fi hadiah dokter. Ada hadiah kata beliau bagi yang bisa jawab insyaallah. Jadi abang-abang siap-siap. Fadhal dokter. من هم أول ثلاثة تسعر بهم النار؟
Pertanyaan beliau gampang, siapa 3 golongan yang Allah SWT campakkan mereka ke dalam neraka terlebih dahulu? Oh ya, Masya Allah. Kum. Masya Allah. Siapa mas? Pakai ini mas. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan. Oh, Syahrul Ramadan. Ismuhu. Namanya bulan puasa. Fadal. Bagus. Orang yang dicemplungkan ke dalam api neraka yaitu pertama orang yang jihad karena Riya gitu. ya. Nah. Yang kedua orang yang mencari ilmu karena Dunia. Iya. Yang ketiga لا تساعد. بس هو يخاف شوية يعني. هو يعلم. ايوه. Yang ketiga? orang yang berinfak karena ingin yang dipuji. Masya Allah. Ahsanta. Asaba doktor. Nah, Masya Allah. Ini jawabannya bagus. Ijabah saya. Tafadhal. Dapat fulus. Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh nih jajan-jajan ini. Masya Allah. لا تصفق قل الله أكبر. Ayo, kata Syekh sunnahnya jangan tepuk tangan, tapi Allahu Akbar seperti itu, ya. Baik, tafadhal doktor. أنت ذكرت الثلاثة الذين في الغار؟ لم تذكر. لم أذكر ولا حاجة، ممكن سؤال آخر. لا أنا أقصد أنت ما ذكرت. أنا ما هي الثلاثة؟ ما لم أذكر. طيب للكبار ما هو من ثمرات الإخلاص؟ اذكر 3 فقط. 3. Pertanyaan beliau bagi para hadirin yang dewasa, sebutkan 3 keutamaan ikhlas. Minimal 3 saja. Yang poin terakhir yang kita bahas tadi. لا الكبار ليس الشباب. Oh, Masya Allah. Oh, monggo Pak. Dari situ tak apa-apa. Ya, Masya Allah. Pertama, mengucapkan Allah. Tafrijul kurubat. Masya Allah. يعني نيل شفاعته صلى الله عليه وسلم. Al-intisar min Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Monggo Pak, silakan Pak. Ada hadiah dari guru kita. Ini dipoto. Oh, penting ini, Masya Allah. بارك الله فيك. ما شاء الله. أنا أستحي أعطيك فقط 50,000 تستحق زيادة. Iya. Kata Syekh, beliau maklum ngasih 50.000. Sebenarnya berhak dapat lebih Bapak ini. Barakallahu fikum. Insyaallah, alhamdulillah. Ini sekedar motivasi untuk kita semua dalam belajar. Khalas mungkin nakhtim betul. أما لا بقي الشباب Ayo syabab. أسألهم سؤالا. Okey, yang muda-muda tadi yang alhamdulillah bapak-bapak لكن sudah. السؤال يجوز أن تقرأ ما كتبت. Ayo, pertanyaan untuk yang muda-muda, jawab boleh dari catatan masing-masing. Boleh. ما هو تعريف الإخلاص كما ذكره العز بن عبد السلام؟ Beliau menanyakan pengertian ikhlas yang disebutkan oleh Imam Al-Aiz bin Abdissalam yang kita sebutkan tadi. تفضل. Silakan. أنت كتبت؟ ممتاز، جميل. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيد العلم بالكتاب، والعلماء يقولون العلم صيد والكتابة قيدها، فقيد صيدك بالحبال الواثق. نعم. Beliau menyebutkan ini Masya Allah penting dalam belajar, ya, kita menulis, ya, karena memang Nabi memerintahkan kita untuk menulis agar tidak cepat hilang. Bahkan para ulama menyebutkan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu faqayyid ya saydaka bil hibalil wathiqah. Yang namanya ilmu itu laksana hewan buruan, perlu diikat dengan talinya adalah pena, buku, seperti itu. Nah,
Silakan. Barakallahu fikum. Qala Imam Hadis bin Abi Salamah Idil Kibar Sultan Ulama Syafi'i di Indonesia. La bas, la bas. Seorang berkata al-ikhlas ini seorang mukallaf yang mengamalkan sesuatu karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian atau ingin diberikan imbalan atau tidak mengharapkan manfaat duniawi atau juga terhindar dari maut. ما شاء الله صحيح. نعم. نعم تفضل. ايوه ممتاز يعني. سبحان الله الحمد لله. Dipotong silakan. Alhamdulillah, fadal Adar. Mas buka? Bagas. Bagus, Masya. bagus. يعلم العربية ما شاء الله يعني. بارك الله فيكم. الحمد لله بارك الله فيكم ما شاء الله. نحن نسينا نسأل الحاج ما اسمه؟ namanya? Zaidul Arifin. Oh, عم زيد العارفين ما شاء الله. ما شاء الله. اسم على مسمى إن شاء الله تعالى. InsyaAllah kata beliau nama sesuai dengan orangnya sesuai dengan namanya insyaallah. Ya, namanya bagus Pak. Masyaallah. Ya, alhamdulillah. Mungkin نختم دكتور الكلمة الأخيرة تفضل. في الأخير أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى آمين. أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. آمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. آمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا آمين. ويوم يقوم الأشهاد. آمين. اللهم ثبت قلوبنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين. يا مصرف القلوب أصرف قلوبنا إلى طاعتك. آمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله آمين. محمد رسول الله. آمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. آمين. كن معهم يا رب العالمين. آمين. واطب بهم يا رب العالمين. آمين. إنك سميع مجيب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. آمين. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. آمين. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. آمين. وصلى الله وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا ونشكر لكم حسن استماعكم وجلوسكم معنا. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau di penghujung kajian beliau pada kesempatan kali ini mendoakan kita semua dan mewasiatkan kepada kita agar kita selalu mengikhlaskan amal kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdoa, di antara doa yang beliau panjatkan tadi kita memohon keikhlasan kepada Allah, semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberikan kita istiqamah dalam beragama, dan juga beliau mendoakan saudara kita yang berada di Palestina sana, semoga Allah memberikan kemenangan yang gemilang bagi mereka semua, dan juga beliau berterima kasih atas perhatian para hadirin sekalian di majlis yang mulia pada kesempatan kali ini. Wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. صلاة الشروق بارك الله فيك. Dan beliau mewasiatkan jangan lupa salat 2 rakaat salat syuruk. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.